Hello mga ka-real estate buddies. For today's video, tuniskutan ang some of the reasons why ang ubang mga tao dili o magduha-duha pag-invest sa real estate given nga naa sila capacity or capability financially. So here are some of the reasons nga nung sila magduha-duha sa pag-invest of real estate property. First is ang fear or kahadlok. Tungod sa kahadlok nga magunahuna nga pasong dili maka-sustain or dili makalakutay although wala pa gani makasugod. So tungod sa fear, mapugna na noon sa katawo nga mo invest diha sa real estate. Ikaduha, overthinking. Sobra ka pagunahuna. Sa sobra ka pagunahuna sa mga what if, sa kadaghang what if, bisan mo pagani kasugod, daghang what if, negative thoughts nga dili sila basog dili makabayad, what if mauni, what if mauna. So usa na siya sa reason nga makapugong sa usa ka tawo nga mo invest sa real estate. Ikatulo is misconceptions. Daghan kayo mga misleading informations nga nadungog sa ubang mga tawo nga imong hapon gi-adapt bisan og wala nimo ma-confirm kung unsa siya katinuon. So in that way, mahimo ninyo siya hinungdan nga magpanukula ka nga dili ka mo kay mauni nahitabo ana. So usa na siya misconceptions or mga misleading information about investing in real estate property. Ikaapat is lack